Good morning mga kaibon. Good morning guys. Today Sunday, Grotto Pet Market Day guys. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin yung mga bagong ibon ngayon dito. Tsaka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Thank you. Morning boss. Ito, may dala rito si boss na ano, mga sankunyor, oh. Gaganda oh. Magkano rito boss? Mga 22, 23, pwede na. 22, 23. Oo. Pares na yan boss? Paris na. 23K. Ilang months na ba ito boss? Nasa 6 months na yan. 6 months na. Ayan, 23 ang pares. Oo. May bawas na konti lang. May bawas pa naman yon kay boss. Ganda oh. Sabado pupunta. Ganda oh. Ayan, gaganda. Puro sankunyor. 6 months na. Ayan oh. Ayan, may papel tayo ah. Ayan, may papel yan mga boss ha. Okay boss. Ayan oh, may papel yan. Kay boss Dennis. Ayan. Sabihin, puro folder. Ayan, may papel yan mga boss ha. From DNR. Ayan. Legit yan kay boss Dennis. Ayan, sankunyor. Ayan. Tsaka ring neck. Tsaka Indian ring neck. Meron din si boss Dennis. Ah, ito. Indian ring neck oh. Split sa ano? Split sa gitna. Split sa yellow. Ah, sa Lutino. Ayan. Ayan, ang dami oh. Indian ring neck oh. Edit ka na lang. Yun ang binabayaran ko kung edit. Ayan, nagaganda ng mga Indian ring neck. 18,000 na lang kay boss Dennis oh. Indian ring neck. Ayan, gaganda oh. Ano? Yan, mga Indian ring neck. Ilang months na to, boss? Bata pa, mga going 6 months pa lang. Magkano to, boss? 18. 18K. Pares na yan. Paris na. Ayun. Indian ring neck na green split sa Lutino. Etong Texas mo na to, boss? Oo, yan na. Nakakross yan sa Basilan. Ah, sa Basilan? Hindi na kayang patakbuhin yan sa Pilipinas. Ayun. Eto ano to? Like Brahma, UK line. Ah, Brahma. Magkano isa na ito? 100 lang isa. 800 ang isa, Brahma. 6 sa pares. 1.6 pares. Ito, meron na dito. Ito. Giant sisiw. Giant City, Brahma. Ayan. 1.6 ang pares. Ayan. Kahapon, yung date ng ano, papel. Ah, ngayon lang oh. Nung isang linggo lang. Nung isang linggo lang. Ayun, may papel yan mga boss ha. Ayan. Walang question. Legit yan kay boss Dennis. Thank you boss. Anong contact number mo boss Dennis? 0917-919-1939. Yun, si boss Dennis. Kontakin nyo na lang siya. Thank you boss Dennis. Yan. Subscribe tayo kay Sir Jake at Ayusi. Yan, thank you boss. Morning boss BJ. At si boss BJ, tingnan natin mga dala niya rin sa Grotto Pet Market. Yan. Ito may dala siyang ano, mga handpid na albino, kakatail. Ganda oh. Magkano to boss? Yan, 700 lang. 700 na lang oh, mura-mura na kay boss BJ oh. Handpid na, malaki na oh. Yan oh. Maganda nang i-training to oh. Yan oh. Ito, meron pa rito, 3 albino. Ah, bali 4. Yan. 700. Dito sa ano mo boss, dilute mo na to, bio dilute boss. Yan, kahit din natin, 600 na lang yan. 600 na lang, mura-mura na to. Ano gender na to boss? Ang gender. Ang gender. Ito, 600 na lang oh, bio dilute oh. Natin, yan, 700. Ito, 700 na lang, Par Blue dilute. Yan. Ilang months na to boss? Nasa ano pa lang yan, 4 months. 4 months. Etong ano, blue dilute ba yan? Blue pale faded. Ah, blue pale faded. Magkano yun? Yan, 2,000. 2,000 yung blue pale faded. Ayun. Etong Par Blue Opaline boss? Cardo ka lang natin, 300. 300 itong Par Blue Opaline. Yan. Tapos ito, 1,000, split pale faded. Ito split pale faded, 1,000 na lang. Ang gender ba ito boss? Akak. Yan. Etong Par Blue dilute na to boss? Cardo ka lang, 25. Ah, Par Blue Opa dilute. Yan, ganda oh. 2,500 ang isa.
Anong gender nito, boss? Possible hen. Possible hen. Yan. 2.5 na lang, oh. Parblo pa dilute na, oh. Etong Parblo pa line, boss. Parblo pa lang natin yan, 500. 500 na lang, oh. Parang ka... 15 debit ka. Split pale faded pa. Yan. Ipcock. Ito rin Parblo na to. Etong Parblo na to. Split pale faded din. Magkano isa dyan, boss? Ayan, 500. 500 na lang, oh. Etong ano na to, boss? Itong Fisher ba to? Yung faded na ano. Ah, pale faded. Ayan, 1,000. 1,000 pale faded. Dito sa ano mo, boss? Parblo Opa Dilute. Ah, Parblo Opa Pale. Parblo pa pay sa Bio of Split Pay. Ayun, Bio Opa Split Pale. 1,500 na lang sa Parisay. Ito, 1.5 na lang ang pares, oh. Ano gender nitong ano, boss? Itong Opa Pale, babae. Yan. Dito sa mga Parblo Opa mo, boss. Parblo pa lang natin yan, 300 ang isa. Yan, 300 na lang, oh. Mura-mura na kay Boss PJ, oh. Opalay na yan, Parblo Opalay na. Yan, gaganda. Ito Green Dilute. Magkano itong Green Dilute? Meron nyo lang yan, 600. 600 na lang, oh. Green Dilute, oh. Yan, oh. Green Dilute, oh. Ayan, oh. 600 na lang. Murang-mura na. Ito, daming Parblo Opa ni Boss PJ, gaganda, oh. Dilute ka, Ruben. Ah, ito split dilute. Yan, Ruben Cock. Magkano yan, boss? Yan nyo lang yan, 1,000. 1,000 na lang, split dilute, Ruben Cock. Yan. Etong Parblo Opaline mo na to, boss? Yan, 300 lang yan. 300 lang yung turquoise. Yan, 300 lang, oh. Ganda, oh. Etong Green Opa na to, boss? Ang green ako pala yung wing natin, kita possible ino. Ah, split aqua pa to. Ganda na ito, ah. Ito ang out ko dyan, 7,000. 7,000, split aqua. Lutino ako pala natin yan, out ko na lang yan. 2,500 na lang yan. Ito, solid na Lutino Opaline, no? 2,500 na lang. 2.5 na lang, oh. Ganda, oh. Anong gender nito, boss? Ang gender pa. Ang gender pa, parang kak na, boss, no? Liit ng ulo, oh. Mga lang. Mukhang lalaki. Yan. Tapos itong Aqua B2 natin, Opaline. Ito, Aqua B2. Yan. Aqua Opaline B2. Possible din palo. Possible dan palo. Ano gender nito, boss? Ang gender pa pero naka-DNA na yan. Ah, naka-DNA na. DNA na lang. Update nyo na lang sa FB ni Boss PJ. Yan. Ito out ko dyan, 15,000. 15,000 tong Aqua B2. Yan. Ang green Opaline natin dyan, ayan. Possible yellow face. Possible yellow face. Ito, maganda. Possible yellow face, oh. Magkano to, boss? Green Opa, possible yellow face. Bali, 20,000. 20,000. Green Opa, possible yellow face. Boss Ino pa. Boss Ino pa. Ganda na ito, oh. Naka-DNA na rin yan, waiting for DNA. Ah, waiting na lang sa DNA. Yan, possible yellow face. Yan. Ano parents nito, boss? Back to back. Back to back, green Opa, split Ino, split white. Ayun, split YF. Split yellow face. Yan, split Ino. Ito, meron din tayo dito. Ayun, meron pa pala rin. Aqua B2, Opaline, split dilute, DNA cock. DNA cock. Ito, Aqua B2, DNA cock. Opaline. Out ko, 15,000. 15,000. Yan sa Yan. Aqua B2, Opaline, split dilute. Split dilute. Etong isang, Pwede mong pumaris dito yung etong Aqua na to. Aqua B1, Opaline, dilute na siya. Yan naman, naka-DNA na yan, na babae. Ah, DNA. Hen na to. Etong isa naka-DNA pero wala pang result, boss. DNA hen. Ah, para silang DNA yan? Ito DNA hen, ito DNA ka. Ayun, maganda magparisi pala to, no, boss? Oh. Sa Aqua dilute na Aqua B1. Yan. Ito naman out ko is 25,000. 25,000 tong Aqua B1. Yan. Ito B2 to, boss. Tong violet. Aqua B2. Yan, B2. Opaline, split dilute. Yan. Ito 15,000 lang, boss. 15,000. Ito 25,000 tong B1. Ang parisan, 40,000. Yan. Pakinin na yan. 40,000 ang pair. Parehas Aqua. B1 tsaka B2. Ito naman yung mga green Opaline natin dito na split Aqua, split dilute. Ah, split Aqua, split dilute na Opaline. Yan.
Magkano? Out ko naman, 5,000 ang isa. 5,000 ang isa. Yan, split aqua. Opaline. Yan. Ito, Crimino, oh. Dami, oh. May mga krimino. Magkano sa Crimino, boss? Yan, 1,2 na lang yan. What? 1,2. 1,2 na lang isa. Crimino. Ilang months na to, boss? Matud na. Matured na. Ready to breed na. Ayun, ready to breed na, oh. Sa mga... Ungender pa to, boss? Gender. Ungender pa. Ito, parang kak, no? Ito, parang kak tong isa na to, oh. Itong ano na to, boss? Pastel ba to? Pastel, magkano yan? Yan, RF line to mga to, RF line. Ah, Kasama yan, bali ang parisan ko dyan is 125 ang parisan. 2.5 ang pares. Ah, dito. RF line, 2.5 ang pares. Yan. Ito, daming RF line, no? 2.5 lang ang pares, oh. Yan, oh. Yan, kay Boss PJ. 2.5 lang ang pares. Red Factor line na. Yan. Ilang months na to, boss? Ready to breed na. Ready to breed na. Yan. Etong mga to, boss. Ito mga pang-budget meal natin yan, 200 ang isa. Ito, budget meal lang. 200 lang ang isa. Yan. Ito mga possible din natin. Mga possible natin, ibababa ko na rin ang price. Ito, mga possible dan, no? Ang dami, oh. Possible din natin, ito parisan 1.5 na lang. 1.5 na lang ang pares. Yan, possible dan. 1.5 na lang ang pares yan, no? Possible dan, no? Murang-mura na kay Boss PJ, oh. Opaline pa tong isa, oh. Ah, dalawa, no, boss, no? Ay, opaline. Ah, puro opaline to, oh. 4 na opaline na to, tapos dito, 5 opaline. 5 opaline, yan. Possible dan na opaline na. 1.5 na lang ang pares. Yan. Ito, slaty ba to, boss? Ay, Yan, 200 lang ito. slaty na perso, boss. 200 lang. Yan, slaty na perso, 200 lang, oh. Yan, oh. Ito, mga slaty. 200 na lang to, boss? 200 na lang yan. Yan, 200 na lang, oh. Murang-mura na kay Boss PJ, oh. Ayan, PM nyo na lang si Boss PJ sa FB niya. Ayan. Thank you, Boss PJ. Thank you. Ayan. Morning, boss. Good morning, Ma'am Jade. Ito si Ma'am Jade. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Morning, Ma'am. Ito mga Pomeranian. Yan. Yan, ang cute, oh. Puro bear type. Yan. Male. Female. 15K ang isa. Yan, 15K ang isa. Teacup size, ano, ma'am, no? Ang cute, oh. Yan, ang ganda na nag-record din, oh. Yan. Triple coat. Meron tayong pick-up. Ito, teacup. Yan, babae. 12K lang. Yan, 12K na lang, oh. Teacup pa, oh. Meron tayong friends. Ito, French, dito. Yan, lalaki, dalawa. Yan. Bibigay ko na lang. Dalawang French Bulldog, lalaki. Magkano, ma'am? 9.5 9.5 na lang isa, oh. Yan, oh. French Bulldog na yan. Ano po yan? Yan. Yan, meron tayong golden. Golden Retriever. Golden. 4K lang each po yan. Yan, Isang lalaki, isang babae. 4K na lang isa, Golden Retriever. Yan. Murang-mura na to, ma'am, ah. Yan, oh. 4K lang, oh. Yan. Standard form natin. Standard foam. 5K na lang, lalaki. 5K na lang. Yan. Ating Pekingese. Ito, Pekingese, lalaki. Papel. Yan. 12K na lang, lalaki. Ating Ito, Shih Tzu. 4.5 na lang po. Yan, 4.5 na lang, oh. Shih Tzu, oh. Yan. Pares lalaki yan, ma'am. Pares lalaki. 4.5 na lang. Yan. Ito, ma'am. Chihuahua natin. Chihuahua. 6K na lang to, lalaki. Lalaki, 6K. Babae po, 7. 7K sa babae. Yun yung dark brown. Ito naman, lalaki. Ay, babae. Bigyan ko na lang din na 6K. 6K na lang babae. Murang-mura na, oh. So, ito pong lalaki natin kasi Chocotan, 9K. 9K chocotan. Yan, quality. Pang stud na, ma'am, no? Ilang months na yan, ma'am? Policent ko 1 year. 1 year na. Pwede na palang pang stud yan, ano? Ayan, oh. Pwede na pang stud, oh. Quality. Tapos meron tayong short hair. Pretty short hair. Babae po to. Bibigyan ko na lang ng
23 na lang, British Shorter, o, babae pa. Pwede na pa i-stud yan, o, ma'am, no? Yan kuya, 11 months na yan. 11 na. Ito, ano to mga to, ma'am? Mga ginger Persian kuya, 3.5 lang yun. Version. Opo, yan. Yan, 3.5 lang isa, oh. Murang-mura na, oh. Ito isa, Ma'am Jade. Sa Persian, bibigay ko na ng 4K. 4K doll face na Persian. Yan. Ilang months na to, ma'am? Ito po, 2 months. 2 months. Ito, 3 months. Yan. Ito mga Pomeranian mo na to. Ang adult natin kuya, kahit 12K lang yan. Yan, 12K lang yung mga adult Pomeranian. Etong cream. 10K na lang yan, babae rin. 10K na lang, babae pa, oh. Ito lang po dalawang dress. Yan, ang ganda, oh. 12K lang. Yan. Ayan, PM nyo na lang sila, Ma'am Jade, sa FB page nila. Thank you, Ma'am Jade. Morning, Boss Mark. Ito si Boss Mark, tingnan natin mga dala niya rito sa may Grotto Pet Market. Ito meron tayong mga husky tatlo. Husky, 3. Yan. Ito puro lalaki. Itong dalawa, cream white, 8 lang isa, 3 months. Yan, cream white, 8 lang ang isa. Yan. Itong huli natin, ito kasi standard eh. Ito standard. Yan. Huli 10K, lalaki. Itong huli, 10K naman, lalaki. Yan. Cute, oh. Malaibo niya. Ilang months na yan, boss? 3 months. 3 months na, laki, oh. Yan. Husky. Etong corgi ba to, boss? May Pembroke Corgi tayo dito, 4 months lang to ha. 4 months lang, ganda. Lalaki yan, 2 balls yan. 2 balls. Pana. Ayan. May papel yan. May papel. Kompleto na vaccine yan, tsaka the world. Yan, may papel, Ano PCCI. na yung gagastusin dyan. Magkano to, boss? Ito yung previous niya, 35K. 35K, may previous pa na pang mall na ano. Stroller, para Stroller. kanina lang sa mall. Yan. Dito sa Shih Tzu mo, boss. Yan, mga Shih Tzu natin. Ito lang yung Shih Tzu ko eh, babae. Ito, Shih Tzu. Babae, magkano yan? 5,000 lang sila. 5,000. Ba't itong mga to? Ito, babae rin. Ito, babae rin. Walang babae. Yan, 5,000. Yan. Ito Etong, yung mga ano, yan. Ito ano yan, boss? puro 5K lang to, lalaki. Lalaki. Yan. Ito, Bichon. Shih Tzu Bichon. Yan. 5K. Lahat sila may vaccine na, 2, 4 na deworm. Ayun, may vaccine na rin. Yan. License pet lahat. Yun. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Mark. Yung number ko, 0906-805-3728. Tapos pag napanood nyo to, pwede nang ipa-deliver to. Meron Ayun. ako rider. Ayun, thank you, Boss Mark. Thank you. Morning, Kuya Oliver. Morning, good morning. Ito si Kuya Oliver, may dala siya ditong exotic ba yan, boss? Exotic. Exotic, ano to, boss? Ito, pure exotic ang parents. Yan. Nag-long nose lang siya eh. Nag-long nose. Yan. Etong isa na to. Import ang parents nito. Yan. Pure. Magkano to? 30K, babae. 30K, babae. Ilang months na yan? 3 months. 3 months. Oo. Ito, 3 months, lalaki. 3 months naman, lalaki. 8K na lang, bigay ko 8K. 8K na lang, oh, exotic. Shorter to, boss? Long hair? Shorter, puro shorter. Puro shorter. Yan. Exotic shorter. 8K tsaka 30K itong isa. May bawas pa rin to. May Babae bawas. to, babae. Yan. Bye. Anong contact number mo, Kuya Oliver? 0926-168-128. Ayan, kontakin niya lang si Kuya Oliver. Tapos yung FB mo, boss? Oliver Kagampang, Jesus Christ yung nasa braso yung tato. Ayun. Thank you, boss. Maraming salamat, thank you. Rooney. Lucho. Ito si Boss Lucho. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Ayan. Ano to, boss? Vaccine ako dito, mga budget meal lang yan. Mga Dashan ba to, boss? Ayan, mga Dashan. Gaganda. Ito, ang gaganda ng mga kulay niyan. Bigay ko Hello. lang mga 6K lang. 6K lang isa. Apo. Ilang months na to? Dalawa lalaki, 2 months lang po. Pero may Ayan. vaccine siya. May vaccine na. Yan. Isang vaccine, tas 3 times deworm. License vet po lahat. Ayun. 6K na lang. 6K lang po. Ito po, lalaki po yan, dalawa. Dalawa. Ito. Ito pong black tan, tsaka tong tricolor. Yan yung babae. Babae po parehas. Yan. 6K na lang each. 6K na lang. Etong choco mo na Shih Tzu na to, boss? Yan, 7K lang po. Yan, 7K lang, oh. Shih Tzu. Lalaki ba yan, boss? Liver nose, choco liver. Liver nose na lalaki. Yan, maganda pang stud. Tapos dito rin, ito mga 7K na lang din po. Ito, 7K na lang, oh. Mini Dashan, ano, boss, no? Po. Yan. Ito kasi mga 3 months na yan eh. 3 months 3 na. months, tsaka 6 months. Ito naman, mga 2 months. Ang cute, oh. Yan. Great deal. 8K naman. Ito, lumalaki ng malaking malaki to, no, boss, no? 3 months lang po ito. Yan, 3 months lang, oh. Pabigay ko to ng ano,
Babae ba to, boss? Opo, babae ito. Yan. Bigay ko na lang to 9K. 9K na lang, Great Dane. Great Dane. Yan. Pure breed po yan. Pure breed. Sa mga interesado po, sasend ko sa inyo yung picture ng magulang. Ayun. Ayan. Harlequin yung nanay niya, tatay niya, black. Yan. Sir, yung mga pusa na yan, boss? Ito, may pusa na rin si Boss Meron Lucho. akong British short hair. British short hair. Lalaki po yan. Bigay ko yan ng 12K yan. 12K. Ito naman po sa Scottish Straight ko. Bigay ko na lang po to 10K. Babae. 10K. Yan, babae. Sa Bengal po natin, bigay ko lang po yan ng 13K. 13K, Bengal. Anong gender niyan? Male po yan, male. Male. Tapos, ito mong Persian natin. Ito, Persian, oh. Ang ganda, Pure oh. white. By eye po yan, blue tsaka yellow yung mata. Ayun, oh, bahay, oh. Magkano yan, boss? Bigay ko na lang po to 8K. Anong gender niya, boss? Ito po female. Female, ang ganda, oh. Bahay pa, oh. Ganda ng mata, oh. Yan, oh. Bahay, oh. Ito po, male po yan yung natin Yan. British na choco. Ito, British na choco. Yan. 7 months old. Yan. Ito po, 4 months. 4 months. 3 months po yung sa Magkano Bengal. tong bahay na to, boss? 8K na lang po. 8K na lang, babae pa. Apo. Yan. At yun kuya, maraming subscriber si kuya rin na na mga interesado sa corgi dyan. Ayun. Hindi ko lang po dinadala sa pet market pero marami po ang corgi sa bahay. Ayun, marami palang corgi si Boss Lucho sa bahay nila. Kennel ko po, nasa bahay po namin. Ayun. Hindi ko Ayan. lang po dinadala dito. Ayun. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Lucho sa FB nila tsaka sa contact number nila, yung mga 2.0. cellphone number. Yan. Yan. Yun lang po. Sige, Boss Lucho. Lucho Yan. Pet Shop po sa Marikina. Ayun. Sa bayan, tsaka sa Concepcion 2. Ang mga gusto po magpag-groom. Ayun, nag-go. 350 pesos lang po ang grooming sa. Ayan, nag-groom din pala si Boss Lucho. Thank you, Boss. Salamat po. Thank you, kuya. Morning, Kuya Gilbert. Yes! Ito si Kuya Gilbert. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Dalawa po yung dala ko kanina. Ayun. Liver nose nakuha ni Ma'am Christine ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, madam. Ayan, shoutout kay Ma'am Christine. Yes, tapos ito natira natin si Idol. Ito si Idol. Po, tingnan nyo naman, haba ng buhok. Ayan, tuwid oh. na tuwid. Long hair na long hair, ah. Ayun, tapos pango, laki ng mata. 5 Ayan. months na, December 6. Ayun, 5 months na. Oo, dalawa na digit vaccine yan. Ano? Buhay na buhay na yan. Anong gender niya, Boss? Male po yan. Ah, male. Oo, Yan, maganda pang 7,000 stat. po yan. 7,000. Opo. Yan. Siyempre, free delivery tayo pag NCR, free pet pag walang bawas. Ayun, pag walang bawas, may free pa kayo na pet bag. Yes. Shoutout tayo kay Sir Regent Garcia ng Duha, Qatar. Ayun. Masaya-saya sa pag-reserve mo tayo. Ayun. Yan, kontakin nyo na lang si Kuya Gilbert sa FB niya. Yes, sir. Askin Kennel, Boss, no? Yes, sir. Ashken Kennel. Tapos yung contact number mo, Boss? 0943-9119-745. Ayun. Thank you, Kuya Gilbert. Thank you, Yan. sir. Thank you po. Morning, Kuya Eddie. Morning. Ito si mukha mo dyan. Kuya Eddie, oh. Yan. Pansulu! May pansulu! Magkano rin sa kalapati mo, Kuya Eddie? Magkano lang pares lang? Ito, Budapest, no? Abu Dhabi. 800 lang ang pares, Budapest. Ito, maraming Budapest si Kuya Eddie, oh. Ayan, oh. Dito sa German mo, 1.3 ang pares. Yan, German Beauty. Yan. Ito, anong kalapati to? Lahore. Lahore. Yan, magkano to? 2.8 ang pares. Ah, 2K. Yan, Lahore, 2K ang pares, pang show. Yan. Ito sa ito, Boss? Yan. Ito, 50 isa. Ah, 100 isa. Etong pichon, 300. Pares na. Yan. Anong contact number mo, Boss? Dito na lang. Ayan. Thank you, Kuya Eddie. Morning, te. Ito, may dala dito si ate, oh, sa Grotto Pet Market. May dala siyang mga shih tzu rito, oh. 3. Anong gender nito, te? Lalaki. Lalaki. Ito. Dalawang girl. Ah, 2 babae. Ito, ang cute, oh. Ilang months na to, te? 2 months. Kahapon. 2 months na. Yan. Ito, yung maliit. Magkano to, te? Sa babae. 3, bigyan na namin ng 10. Ah, pagka 3, 10 na lang. Pagka isa lang, Pag isa lang, 4. 4. Yan.
4,000 na lang isa, oh. Shih Tzu, oh. 2 months na natin, oh. 2 months, May vaccine na. Ayan, may vaccine na, oh. may matigas yan. Ito yung maligit. Ang cute, oh. Ayan. Anong contact number mo, te? 0948-3636-560. Anong pangalan, te? Si Angel. Si Ate Angel. Ayan, kontakin nyo na lang si Ate Angel. Thank you, Ate Angel. Thank you. Ito na, nagustuhan na ni ate, oh. Giant Poodle ba yan, boss? Ito, may dala dito si boss na ano, oh. Giant Poodle. Magkano yan, boss? 60,000. Ilang months na yan? Ilang months na? 7. Magsi 7 months. Laki, oh. Giant Poodle, oh. Yan. Anong gender niyan, boss? Lalaki. Yan. Ah, may babae ka pa doon. Yan. Yan, kontakin nyo na lang si boss. Anong contact number mo, boss? 0935-648-9023. Ayun. Morning, Boss Conan. Ito, tignan natin yung mga dala rito ni Boss Conan sa Grotto Pet Market. Yan. Sa'yo ba ito? Oo. Magkano to? Ano to, crossbreed? Cross yan, Japanese Spitz. Yan. 700 na lang siya. 700 lang ang isa, crossbreed. Etong ano mo, Shih Tzu mo na to? Shih Tzu, Teacup. Pick up. Ang cute, ah. Lalaki, 6'5". Lalaki, 6'5". Ilang months na yan? 3 months. Yan, 3 months na, oh. Bakuna, may purga. May bakuna na. Yan, take up na Shih Tzu. Yan. Etong pusa mo na to, Ito, mga Himalayan. Himalayan. Yan. 3, puro lalaki sila. 4 to, nakuha na yung isa. Yan, 3 lalaki, puro Himalayan. Yan. Magkano isa? 4'5 lang. 4-5. Yan. 4-5 lang, oh, Himalayan, oh. Puro lalaki. Yan. Puro lalaki. Yan. Eto, ano to? Cross yan, cross. Crossbreed. Pomeranian, Chihuahua. Yan. Pomeranian Chihuahua, crossbreed. Yan. Magkano yan? 2'5 na lang. 2-5 na lang. Oo. Lalaki ba yan? Lalaki. Yan, lalaki. Purga lang yan, wala pang bakuna. Ah, purga pa lang, wala pang vaccine. Yan. Etong ano mo? Head charge mo. Oh, mga breeder. Mga breeder na. Magkano yan? 2'5. 2-5. Etong pusa mo na malaki na to. Ay, Himalayan din yan. Himalayan. Breeder yan. Ruben. Ruben, magkano to? Ano na lang yan? 5'5 na lang. 5-5 na lang. Anong gender nito? Babae yan, Ruben. Ah, babae na, proven. Isang anak pa lang yan. Hihintay na lang magit, no? Oo. Yan. Etong ano mo? O, Tino lang. Uno. Magkano tong Lutino na to? Wala to, pre. Oo, ano lang yan? 1-2. 1-2 na lang. Etong perso. Dito, 500 siya sa mga green perso. Ayan, mga perso, 500 ang isa. Ito proven. Ito, mga proven na pair. Magkano yan? 2.5 na lang. 2.5 na lang. Wild Yan. type. Wild type, green personata. Etong pale, Ito pale pre, magkano to? 1.5 na lang. 1.5 na lang. 1.5 pare. 1.5 na lang Pares, yan, back to back pale na. Yan. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss. Si ba? Oh, sa number ko 0905-6375-650. Ayun. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Conan. Thank you, Boss Conan. Yeah, thank you. Ayan. Morning, Boss Joel. Ay boss. Ito si Boss Joel, tingnan natin yung dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan. Ito, ang dami yung ano, handfeed, ah. Oh, ito may may-ari na nito. Ito, may may-ari na. Hindi pa, wala pa yan. Ito, magkano to? Yan, 600 na lang. 600 na lang, oh. Handfeed na kakatail, oh. Ito 500. Ito, malaki na, oh. 500 na lang, oh. Handfeed na kakatail, oh. Ayan, oh. 500 lang kay Boss Joel. Etong opaline mo, 250, boss? Ito yan, lahat na yan. Kahit Ayan, oh, 250 lang, oh. Opaline na, oh. Yan. 50. Oh, maganda, power blue. Yan. Ito, 700. 250 lang kay Boss Joel. Mga handfeed. Ayan, oh. Dami, oh. Nakakatil 180 pa rin. Etong kakatail mo, 1.8 ang pares. Yan. Kahit saan na. Yan, mga kakatail. Ito mga pastel, boss. Oo. Ito mga pastel, magkano rito? Dito yung mga pastel na ano, 400, dito 300. Dito 300. Yan, mga pastel.
Ito mga perso mo na Par Blue. 400. 400. Mga Yan. opalay. Opalay na perso. Yan. Mga Lutino. Ano, 1.4 na lang. Ito Lutino. Ito babae ito ka. Ito Lutino na pares. 1.4 na lang. Murang-mura na oh. Ilang months na Ito to? naman to 800. Ito matured na babae. Possible. Eh. Yan. 800. Yan, matured na. Ito, yellow bull sofa. Yellow bull sofa. Anong gender nito? Possible cock yan. Possible cock. Magkano to? 1.5 nego. Yan, 1.5 negotiable pa. Yan, cock. Dito sa pail mo, boss. 400. 400 isa. Pail palo. Itong ano mo, Sibra mo, boss. 500. Yan, 500 ang pares, Sibra. Ito, daming Sibra, oh. 500 ang pares. Sanit lang yan. Yan. Society 400. Ito, Society, 400 lang. Oh, Yan. Etong Parakit, 300. 300. Yan. Mga normal, 250. Ito, mga normal na Fisher, 250 lang. Baji, 1.5. Ito, Baji, oh, 1.5, oh. 1.5 pares na, boss? Oh, panis na yun. Oh, pares na, oh, Baji, oh, 1.5 lang, oh. Tapos mga Alpsuan. Alpsuan, magkano rito? Yan, 700 yan. 700 lang. Yung may dilaw, 800. Yung nandun sa dulo, Lutino yun. Yan. Yung Lutino, magkano? 400. 400, yan. Ito mga Opaline, 300. Ito, mga Opaline, 300 lang. 300 isa. Yan, 300 isa, mga Ito mga Opaline. paris-paris na to, tagsi 600 lang yan. Ito, mga pares-pares na to, 600 lang. Yan. Ay ba yun eh? Yan. Yan, kontakin nyo na lang si Boss Joel sa FB niya. Sige, Boss Joel. Boss Khalid. Bago ang ibon. Ito, may bagong ibon si Boss Khalid, oh. Handpit na yan, handpit. Handpit. 700 lang yan, handpit. 700 lang, oh, handpit, oh. Ba ito? Magkano rin sa Gordian mo, boss? 2.5 pares. 2.5 ang pares, mga Gordian, oh. Ganda, oh. Eh, dito sa Sibra mo, boss? 1,000 yan, ano yun eh? Yellow bit. Yellow bit, 1,000. Ito, ang ganda na ito, ah. Yeah, yellow bit yan. Yellow bit, oh. Etong yellow bulls mo, boss? Yellow bulls. 1,000 pares. 1,000 pares, yellow bulls. Yan, daming yellow bulls ni Boss Khalid, oh. Yan, oh. Puro yellow bulls. Pares. Pastel Opaline. Yan, pastel opaline. Eto, Guys, 1,000 rin yan, 5. 5 na Par Blue. Yan. Vertigo 1,000 lahat ito. Yan, mga 1K lang. Ito, Vicino, 1.5. Eto, Disino. Back to back. Yan, 1.5 na lang. Ito naman, yellow bulls Opaline, tsaka Cremino. Yan. Ang ganda, oh. Matured yan. Matured. Eto, boss, ano to? Yellow bulls Opaline. Yellow bulls opaline, solid, oh. Tsaka Cremino. Tsaka Crimino, magkano to? 3.5 pares. 3.5 ang pares. Yan, ganda. Yan. Dito sa mga perso mo, boss. Ayan, mga budget nyo, 600 lang ang pares. Yan, 600 lang mga budget meal, oh. Sa Barakit mo, boss? 400. 400. Eto mga opaline mo. Yan, 800 ang pares, matured. Yan, mga matured na opaline, 800 na lang, oh. Yan, gaganda, oh. 800 na lang, oh. Yan, kay Boss Khalid. Yan, etong ano mo ba, 700, tong handpid mo? Handpid natin. Laki, no? Ang laki, ah. Yan. Sige, Boss Khalid. Morning, Boss Alvin. Uy, Ito si Boss Alvin, tignan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan, kamusta, Boss? Bago tayo, marami tayong bago. Ito. Mga Belgian tayo. Ito, daming Belgian ni Boss Alvin, oh. Meron akong Belgian, dalawang klase. Itong tatlo Ayan. na ito, Gray Sable. Gray Sable. Bigay ko yung 4.5 isa. Yun, 4.5 lang isa, oh. Tapos sa mga ordinary color natin, 3,000 lang. 3,000 lang. Yan, ilang months na to, Boss? Magto 2 months pa lang. Mga deworm pa lang yung wala pang vaccine. Ayun, mga deworm pa lang, wala pang vaccine. Ilan pa, Tapos Boss? Ito, ano to, Meron Boss? tayong Pomeranian. Nakita? Ah, Pomeranian. O, na parang Shiba Inu itsura. Parang Shiba Inu. Lalaki 1 year old. Yan, Bigay ko dala. na lang ng 7,000. 7,000. Pwede nang pang stud na, Boss, no? Proven na yan, proven. Ruben na. Ayan, 7,000 lang. Dito ng Husky Belgian, crossbreed. Yan, crossbreed na Husky. Oh, Husky Belgian natin. Husky Belgian. Magkano yan? 1.5 lang yan. 1.5 lang, oh. Murang-mura, no? Ang gender nito, Boss?
Lalaki. Yan. 3.5. Bulldog. Fresh Bulldog natin, may papel parehas. Ito, compact size, proven once. Platinum ba ito, boss? Babae, cream white. Cream white. Yan. Babae. Babae, may papel, Yan. proven. Proven na. Bigay ko na lang ng 10K. 10K na lang, oh. Hintayin na lang mag-hit. Ayun, Tapos oh. dito sa brindle, light brindle natin. Ito, light brindle na French Bulldog. Ito, virgin pa to. Ayan, basal. 9 months may papel. Yan. 9 months, may papel. Ganda, oh. Papel 9 months. Yan. Bigay ko 12. 12 na lang. Yan. Tapos dito sa Doberman picture natin. Ito, ang ganda, oh. Doberman, oh. Yan, yung Doberman natin, 1-year-old babae. Babae. Bigay ko na lang yan ng 8.5. Nag-hit na ba ito, boss? Oo, nag-hit na dalawang Nag-hit na. Ayan, oh. Hintayin nyo na lang ulit mag-hit. Papa-stud na lang, na, boss, no? Tapos meron tayo ditong Beagle. Ito, Beagle, oh. Beagle Ito, natin babae. babae. Basal pa, hindi pa siya proven. Ayan, virgin pa. Bigay ko lang ng 3.5 yan. Ayan, 3.5 na lang. Murang-mura na to, ah. Beagle, oh. Ito sa ito, boss? Then, tapos meron tayong exotic bully sa ilalim. Ito, exotic bully. Magkano to, boss? Compact size. Ayan, lalaki. 11 months. Bigay ko na lang yan ng 8.5. 8.5 na lang, 11 months na. Hintayin na lang. 10 buwan na lang, pwede na pang stud to, na, boss, to? Meron pa Ito, tayong oh. micro exotic bully. Ito, micro exotic na bully. 2 months old. 2 months old. Papers on process babae. Babae, oh. Bigay ko lang Ito, siya ng 10K. 10K na lang. American bully. Tapos sa Ayan. ilalim, English Bulldog. Ito, English Bulldog, oh. Ilang months na to, boss? 12K. Babae. 11 months may papel. Babae ba to o lalaki, boss? Babae. Babae pa, oh. 11 months na. 10 buwan na lang, pwede na tong stud, no? Ito tol, meron akong kakaiba dito. Yan. Ito, ang ganda na ito. American Hairless yan. American Hairless. Yan, walang bayad. Ay, walang bayad. Oo. Pero para lang siya sa malalayo. Ah, sa malalayo. Ang babayaran lang nila shipping. Shipping lang. Yung aso wala ng bayad. Ito, pinamimigay na to ni Boss Alvin, oh. Shipping na lang daw. Yan, una-unahan na lang dito. American Hairless yan. Oo. Ano? Shipping lang sa malalayo, sa mga Isabela, Batangas, basta Yun. malalayo. Babae pa, ano? Babae. Ano? Ayan, kontakan nyo na lang si Boss Alvin sa... Kung nagustuhan kayo sa pinresent ko ng aso, tawagan nyo lang ako sa number ko, 0917-708-4470. Kuya Alvin ng San Miguel, Bulacan. Ito mga pala yung Facebook ko para sa akin, sa mga Ayun, aso. follow nyo na lang si Boss Alvin. Thank you, Boss Alvin. Thank you, thank you. Guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKGC. Babush!